Hasormol fila fali ho hau iha channel hau nia. Iha tutorial tu mai o video tutorial mai how se explica beto botsira konaba o insa foti fila fali darus nebe lakon ou ita botsira delay ou ita botsira format salah. Tambah caso balu ita ne flash disk darus lakon tambah ita delay ou ita format. Klik kanan hendak format ita okay. Ia kau sudah net tapi saya how for sai find out analyze how nia flash disk how format salah how to flash disk ruai computador plusnya format di data maybe how format file file flash disk nebe ke na konvo data ane flash disk mana 8 giga wahira how hare file file afina how format salah. O insa atu foti fila file darus nebe ke ita format yang ihite na flash salah. Okay? Nebe antes sidane how phone condition bita botsira. Se flash disk sidane ita botsira format iha computador ida ita bot mustenki recovery fila file foti fila file husi computador nebe ke hanesan. La bele foti fila file husi computador sel tambah ninya posibilidad tu hetan lahanesa. Se ita botsira foti fila file o halo recovery husi flash disk iha computador nebe ita bot format fatin ne ninya posibilidad tu hetan 90%. Maybe kalau ita bot ba fila file computador selu how sinti ita se hetan net 50% husi dados nebe ita bot. Okay? Ini tutorial hari satu ini. Oke, dia ninia tutorial atau fila valid dados nebe mak ita format iha flash disk o ita apaga o ita delete ihane how usa programa recovery rua iha ni computador iha program hila kedas how se explica beta botsira quando iha ne fatin iha ni computador iha easy use data recovery wizard e depois iha mini tool power data recovery iha stellar phoenix windows data recovery ho Wondershare Recoverit iha ne harus explicar roret beta bolsira tambah how usa bebek teneruane ida mak stellar phoenix windows data recovery ho Wondershare Recoverit. Okay, how lo ketok ini ya aplikasi. Okay, quando stellar phoenix windows data recovery makna quando how usa fila file Wondershare Recoverit ini ya interface mekanisme di dane. Oke, ini how minimize delay para lo ke fila file Recoverit ini ya. Oke, ini ya makna. Oinsa atau download program aruane how rahela ninia link iha description video ni okos. Kita buat bila hari ini description ninia informasi iha how nia video ninian. Bis kita buat bila download pa. Primeiro karik how usa ida Stellar Phoenix how tem confirmar tela katakan flash disk how to hela. Oke, makna. Hane flash disk ka flash lulos ni file barak tambah how halo salah how format iha how file booting Windows usa validane nebe hane file sirelaran lakon untuk kedas. O satu fila file ne how minimize how ba iha programa how começa usi primeiro ida programa Stellar Phoenix Windows Data Recovery ho versão versão 6.0 Professional Edition. Ne how tahu teh iha description ini link kualitas bosira atau download pa. Oke. O satu recovery atau foti fila file iha napa iha drive recovery. Klik drive recovery ita buat sira hili ita buat ni flash disk tambahane removable drive kapa
drive kapa, oke, drive kapa, ka. Ini mais lagi, oke, klik. Semosu opção barak yang naba ya quick recovery, delete recovery, advanced recovery, ou raw recovery. Tama ita atu fila file dados ou data nebe mak ita format, tam formatnya laos delete by main. Formatnya paga total. Nebe ita hili ida advanced recovery. Klik advanced recovery. Ni lao hela, ni proses lao hela. Ni quando ita usa stellar. Ose mita hari ni resulta tambah ita hin baseado tuir data nebe ita scan. How minimize. Quando ha usa fila fali Wondershare Recoverit, ini laten versão hila karik. Versão 8.0.5 unlimited. Hanesan ini link atau download program dan haura hila ya deskripsi video ya YouTube ini. To hene ita hili external device drive ka. Oke, ita hili lainnya. Ita start. Hanesan ini prosesu depende tuir ita nia programa nebe ihalaran. Quando harus barak liu, antau nia seham tempo naru kutuan. Quando hene si calculação programa ninian, quando usa Recoverit, precisa tempo mais ou menos 5 minutos. Quando ita usa Stellar Phoenix, aja nama kita larung iha nini estimação. Maybe total husi data hene, ita belhare. Hene hau tahu sestia hene. Idane hau tahu esoren. Oh, adalah bela mudah. Disculpa. Me atau saya tene. Parita bela hari ini progreso Ida 57, ida nesse lado hela. Que kalau ida stellar awal kick teh, halo bot mak ida Wondershare Recoverit. Oke. Oke, stellarnya sudah hotu, maybe Recoverit yang hotu naik. Yang dapat collect scan complete, ita hetan 40635 files. Oke, hal ko ita hili file nabe ita karak recover. Oke, hau ya file barak ya nih. Exemplo tambah hau precisa hau nia modul computer programming, hau foi visto. Hau precisa relatório. Hau precisa novo departamento. Hau precisa intranet. Hau precisa ser tahan. Tambah ini mas laos folder itu barbara kelah ini ya file ya karta ya programa WinRAR Excel baru ada di restaurante. Kita baru precisa karik modul baru. Oke, proposta. Si ada lihat maka precisa ini video, aku tak lihat nama video MP4. Tapi level. Oke, nelo sana. Satu foti fila file tambah ida for visto how to foti. How recover. How klik ya recover. Kita hili fila file fati nabi ita tu right ya file nabi ita recover ba. How tambah iha drive d. Buat tuan how hili dan How ini prepara look tene folder. Kali sudah prepara folder di jambi klik ini. Ini prepara folder ida hacker backup tambah ini hetan. Amin hawalo look tene. How klik
tambah oin primero, hau are, ya drive D, ya backup, mamukela, kari hau hili backup, hau recover, tehin fila file processo, ne foti fila file dosa no tela, terus terus serap, oke, ne mobile ne foti file dana. Oke, quando recover nian, hamotuk tres dua set novi file, recover successfully, oke, ini faucet ini folder, recover it, 2020, 211, 2 fulan, 11, data nian, ora nian, yang namanya kappa, NTFS, klik, file di dalam intranet, modul komputer programming, nuevo departamento, relatore IT printing. Hau cek tak ini file baru kita lah dia kena karek, baru sih dia kela. Hau klik propose 06, espera kata dia ke. Nah, kalau propose lo kela dia, disculpa. Hau file Excel. Asa hau no dia nih, kolega sih 90%. Hau level yang 100% tambah sempre ia file nabe ita bela foti maybe balu itu lo kela dia tiona. Maybe 90% net se ve lo que file, ne lo que file, report si ya completo. Y después relatorio. Ejemplo, despesa nih. Oke, ini labelnya. Oke, ini labelnya. Kita bela file ini bela lah. Oleh kasih fila. Tambahnya base tu file yang kita foto example quando usa o Office 2007 ini kan, como kita formato di fila satu. Nuevo departamento. Ejemplo, ini perfil ingeniería informática. Oke, bela foto. Después document assessment, for example, template for program registration. Espera nih belokan file. Oke, lo que file vale. Tambah file mau persis lah. Curriculum. Example syllabus SMP 2020. Oke. Saya belok ya. Ini file katak restoran saya belok ya. Yes. Oke, baru sudah belok putih. Questionnaire baru nih. Oke, baru saya belok ya. Di sini datang tambah lagi yang maksimum % ini. Lebih kita koko sorted kata kita ini file saya selalu lakukan untuk beres. Oke, makanya. Oke, kolega sira. Ini baida recover it. Kali si persisa fubistutan. Maybe haula persisa nautaka ya. Nautaka exit. Quando ida stellar phoenix ninian. File lebih hawetan makanya. Anisan itu. Tambuhin balu haulo kela dia kau kolo ketok file user ini. Ne ida ohin nara saida. Nuevo departamento ejemplo hawa tu foto tidak nih. Tambuhin ida per nuevo departamento yang balu kela dia. Recover. Klik. Recover to local drive kita tengki hili fatina bida tu save kita ini folder ba. Bahia komputer. Dados D, yang bahia backup. How oke. Oke. Ini si proses itu.
Ne keliru tuan tambahnya se foti nenek mana. Oke, rename all. Oke, kita usik by backup. Oke, nomor departemen makna. File sila makna, dokumen assessment, template. Oke, lalu ke bele. Ida lalu ke label ini haware unit assessment strategic plan. Oke, lalu ke label ini nafatene. Ini misak makhluk ke label wahin balo. How the word to city ini untuk. Oh ya oke. Kan nafatene. Oke. Minimo, ida nabita precisa, iya hela. Nah, melalui problema. Oke, tutorial makna. Kari kita buat sida iya programasi look bele fahe tu tantan bele fahe maitan para ita bele aprendiamo tu. Neno utilet la precisa. Oke, lo sana kolega sila. Oke, lo sana? Kita haluha, kari kita buat sida sinti kata kaunia video dene ihe beneficio beta buat sida. Kita haluha like, komen, ho subscribe. Adios.